नमस्कार। आज हेउछि मार्च 16 तारिख सोमवार। आपण मानक पई नेकी आसीछि आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। सेति पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता सहित आम चैनल को जदि नुआ आसीचंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरा आस्तुबा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर ऊपर नजर पकेइबा। प्रथम खबर माडी आसुछि काळ बैसाखी। आजिठु 4 दिन झड़ वर्षा। गोटिए पटे राज्य रे प्रबल ग्रीष्म प्रवाह अनुभूत होउथिबा बेले शनिवार 3टी सहरर तापमात्रा 40 डिग्री उपरे रहिथिला। तेबे आजि ठारू गरमरु सामूहिक आश्वस्ति मिलिबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जाइछि। आसंता 4 दिन पर्यंत राज्य रे पाग मुख्यतः मेघुआ रहिबा सहित विभिन्न स्थान रे पवन सह प्रबल वर्षा हेबो। आज मयूरभंज और केन्दुझर जिला को झड़ वर्षा सहित घड़घड़ी बिजुली नै येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। सेहिपरि अन्य जिला गुड़िकरे मध्य प्रबल वर्षा हेबा नै सूचना दिया जाइछि। राज्यर प्राय समस्त जिले में वर्षा हेबाकु थिबा बेले रायगड़ा मयूरभंज एवं केन्दुझर जिले में प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। वर्षा समय रे घड़घड़ी बिजुली सहित 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा नहीं सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। सेहिपरि बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, कटक, खोर्धा, ढेंकानाल, अनुगुल, नयागढ़, बौद्ध, गंजाम, कंधमाल, गजपति, कलाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट, मालकानगिरी आदि जिला को घड़घड़ी सह वर्षा पवन नहीं येलो वार्निंग जारी करा जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर रास्ता घाटरू हटिबे शिशु भिक्षुक। ओडिशा राज्य शिशु अधिकारी सुरक्षा आयोग जारी कला निर्देशनामा। गोटे बटे राज्यर विभिन्न सहरर ट्राफिक छक, बस स्टैंड एवं सर्वसाधारण स्थान रे शिशु भिक्षावृत्ति को रोकिबा पई ओडिशा राज्य शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग पक्षरु कठोर अभिमुख्य ग्रहण करा जाइछि। ए नै आयोगर अध्यक्षा बबिता पात्र समस्त जिलापाल, पुलिस अधीक्षक एवं पौरपालिका कमिशनर माननकु एक स्वतंत्र निर्देशनामा जारी करिसंती। आयोगक निर्देश अनुसार उद्धार होइथिबा शिशु माननकु तुरंत शिशु मंगल कमिटी निकटरे हाजर करा जाई सेमानकु शिशु जत्न केन्द्र रे रखा जिवो। सेठारे सेमाने मागणा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं काउंसलिंग प्रदान करा जिवो। जेउ व्यक्ति बा गोष्ठी शिशु माननकु जबरदस्ती भिक्षावृत्ति रे नियोजित करूछंती सेही भली दलालंक विरुद्ध रे कठोर आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर विधानसभा निर्वाचन पूर्वरु भत्ता बढ़ाइले मुख्यमंत्री। पुरोहित मुओजिन को भत्ता 500 टंका वृद्धि करिसंती। पश्चिम बंग विधानसभा निर्वाचन पई तारीख घोषणा हेबा पूर्वरु मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार राज्यर पुरोहित और मुओजिन को मासिक सम्मान राशि रे वृद्धि घोषणा करिसंती। राज्य रे पुरोहित और मुओजिन को दिया जाउथिबा भत्तारे 500 टंका वृद्धि करिसंती ममता। निर्वाचन आचरण विधि लागू हेबा पूर्वरु ममता एही घोषणा करिसंती। एहा द्वारा सेमानंकर मासिक भत्ता वर्तमान 2000 टंका रे पहुंचीछि। एही भत्ता पई जेउ नुआ पुरोहित और मुओजिन आवेदन करिथिले समस्तंकर आवेदन को राज्य सरकार स्वीकृति प्रदान करिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ईरान उपरे अमेरिकार घन घन आक्रमण भितरे उत्तर कोरिया पूर्व सागर उपकूल रे अमेरिकार सेना घाटी निकटरे 10टी क्षेपणास्त्र माड़ करिछि। उत्तर कोरिया छाड़िथिबा एही 10टी बालिस्टिक मिसाइल जापान रो स्वतंत्र अर्थनैतिक जोन बाहरे माड़ होइछि। ईरान विरुद्ध रे अमेरिका दक्षिण कोरिया रे एयर डिफेंस सिस्टम मध्य मुतयन करिछि। जापान एवं दक्षिण कोरिया उपकूल निकटरे उत्तर कोरिया क्षेपणास्त्र माड़ संपृक्त अंचल उत्तेजना वृद्धि करिथिबा कुहा जाउथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आज कांग्रेस रो सांसद घेराव आंदोलन। केंद्र सरकार निकटरे करिथिबा अमेरिका सह वाणिज्य चुक्तिनामा देश पई क्षतिकारक हेबो बोली कांग्रेस अभियोग करिछि। एहार प्रतिवाद स्वरूप युव कांग्रेस आज संसद घेराव आंदोलन करबाकू गत शनिवार घोषणा करिथिला। केंद्र सरकारक नीति और भारत अमेरिका ट्रेड डील विरुद्ध रे विक्षोभ प्रदर्शन आज करिवे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर सेना पठाइला अमेरिका एबे विश्व युद्ध आरंभ। ईरान रो खार्गद्वीप उपरे अमेरिकार आक्रमण पर ईरान आहुरी प्रतिशोध परायण होई पड़िछि। हरमुज स्ट्रेट स्थिति आहुरी उत्तेजनापूर्ण होई पड़िछि। अमेरिका आक्रमण रे एठारे थिबा ईरान रो प्रमुख सामरिक भित्तिभूमि नष्ट होई जाइथिले हैं। ईरान हरमुज स्ट्रेट चारिपटे विपुल संख्यार क्षेपणास्त्र, युद्ध जहाज एवं वाटर माइन बिछाइछि। तेणु आगकू पण्यबाही जहाज गुडी को सुरक्षा देबाकू अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निज देशर सैनिकों को मुतयन करबा सहित अन्य देश गुडी को मध्य सैन्य मुतयन करबाकू कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर माओ प्रभावित अंचलर युवपीढ़ी पई बड़ घोषणा। 485 ग्राम को मिलिबो क्रीडा सामग्री। गोटिए पटे ओडिशार दुर्गम तथा माओ प्रभावित अंचलर युवपीढ़ी माननकु मुख्य स्रोतरे सामिल करिबा एवं सेमानक मध्यरे क्रीडा प्रतिभार विकास पई राज्य सरकार एक बड़ पदक्षेप ग्रहण करिसंती। क्रीडा और युव सेवा विभाग पक्षरु ग्रामोदय अभियान माध्यमरे 10टी जिलार 485टी माओ प्रभावित ग्राम को क्रीडा सामग्री जोगाई दिया जिवो। एही योजना पई क्रीडा विभाग पक्षरु 2,42,50,000 टंका मंजूर करा जायछि। प्रत्येक चिन्हित ग्राम को 50,000 टंका मूल्यर क्रीडा
କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରତି ଗ୍ରାମକୁ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ୍ରୀଡ଼ା କିଟ୍ରେ କ୍ରିକେଟ, ଫୁଟବଲ, ଭଲିବଲ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ସମେତ ଚେସ୍ ଏବଂ କ୍ୟାରମ ଭଳି ଇନଡୋର ଗେମ୍ର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 24 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଭବ୍ୟ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ବୁର୍ଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ କଡ଼ରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। 24 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଚାଲିଥିବା ନିର୍ମାଣ ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରାୟ 2 ଏକର ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ସମୟର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଜଳସେଚନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ କିଭଳି ଏହା ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଫଳରେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଡ୍ୟାମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା କାଳବୈଶାଖୀ, 2 ମୃତ 10 ଗୁରୁତର ଆହତ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗତକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀର କରାଳ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାଳବୈଶାଖୀର ଉଗ୍ର ରୂପ ପ୍ରାୟ 43 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। କଙ୍କଡ଼ା ଓ କିଆ ଗାଁରେ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭୟଙ୍କର ପବନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ସହ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ଓ 3ଟି ବାଇକକୁ ମଧ୍ୟ ପବନରେ ଉଡ଼ାଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଅଟୋକୁ ପ୍ରାୟ 50 ଫୁଟ ପବନରେ ଉଡ଼ାଇ ପୋଖରୀରେ ପକାଇବା ଯୋଗୁଁ ସେଥିରେ ଥିବା 2 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 3ଟି ବାଇକରେ ଥିବା 5 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଉଡ଼ାଇ ନେଇ ପୋଖରୀରେ କଚାଡ଼ି ଦେଇଛି। କଙ୍କଡ଼ା ଓ କିଆ ଗ୍ରାମର ଘରର ଛପର, କାନ୍ଥ, ବିଶାଳ ଗଛ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ, ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ତହସିଲ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ। ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2,98,727 ପରିବାରକୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଧାୟକମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,61,240 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,47,800 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,59,660 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,46,350 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,75,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ନୂଆ ଚାଲ ଖେଳିଲା ଇରାନ। କହିଛି ହର୍ମୁଜ ଦେଇ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚୀନ ମୁଦ୍ରା ୟୁଆନ ଦ୍ୱାରା ତୈଳ କାରବାର କଲେ ହିଁ ଏଥିଲାଗି ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ସୂତ୍ର ମୁତାବକ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତେହେରାନ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୈଳ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଚୀନ ମୁଦ୍ରା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ତେବେ ହର୍ମୁଜ ଜଳମାର୍ଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ହର୍ମୁଜକୁ ଯଦି ଇରାନ ଏଭଳି ଭାବେ ଅଟକାଇବା ଜାରି ରଖେ, ତେବେ ଏହାର ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ହେବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟଳିଲା କମର୍ସିଆଲ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଚିନ୍ତା। 29 ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ। ଏଲପିଜି ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏଲପିଜି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କମର୍ସିଆଲ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏଲପିଜି ଉପଲବ୍ଧତା ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତା ଏବେ ଟଳିଛି। 5 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ 29ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶରେ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଏଲପିଜି ବୁକିଂ ନ କରିବାକୁ ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରବିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପାରାଦୀପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାରାଦୀପ ଭାରତର ଏକ
बड़ इकोनॉमिक जोन हेबाकु जाउछि बोली मत देई एही अंचल स्थापित हेबाकु थिबा समस्त भित्तिभूमि और शिल्प प्रकल्प गुड़िक जेपरी तुरंत आरंभ हेब सेथिपाई पदक्षेप नेबाकु से अधिकारी माननकु परामर्श देइथिले। पारादीप पोर्टर संप्रसारण, जहाज निर्माण और मरामती कारखाना, बंदर विकास पई आवश्यक विभिन्न प्रकल्प आईओसीएल एवं जेएसडब्ल्यू पक्षरु विकसित हेबाकु थिबा शिल्पानुष्ठान विषय रे बैठक रे विस्तृत भावे आलोचना होइतिले बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आत्मसमर्पण कले 11 जन माओवादी रविवार कलाहांडी पुलिस निकट में आत्मसमर्पण करिसंती। कलाहांडी पुलिस पक्षरु भवानीपाटना रिजर्व पुलिस पड़िया ठारे माओवादी आत्मसमर्पण समारोह आयोजन करा जायथिला। एथिरे ओडिशा पुलिस डीजी वाईबी खुरानिया जोग देई आत्मसमर्पण करिथिबा 11 जन माओवादी को देशर मुख्य स्रोत रे शामिल होइथिबारु स्वागत जणाइबा सह संबर्धित करिथिले। आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति रे समस्तंकु सुविधा जोगाई दिया जिवो। आत्मसमर्पण करिथिबा एही कैडर मानक मध्यरे जणे डिविजनल कमिटी मेंबर, 5 जन एरिया कमिटी मेंबर एवं 5 जन पार्टी मेंबर रहिछंती। एही समस्त कैडर मोट 1,34,23,690 टंकार पुरस्कार और सहायता राशि पाइबाकू योग्य विवेचित होइछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आसंता एप्रिल 1 रु महंगा होई पारे यात्रा। चलित वर्ष एप्रिल 1 तारिख रु बढ़िबाकू जाउछि टोल दर। गोटिए बाटे भारतीय जातीय राजपथ प्राधिकरण वार्षिक टोल पास मूल्य वृद्धि करबाकू घोषणा करिछि। 2026 एप्रिल 1 रु गाड़ी चालकंकु टोल पास पई 3000 बदल रे 3075 टंका देबाकू पड़िबो। वर्धित टोल दर 2026-27 आर्थिक वर्षर प्रथम दिनरु अर्थात एप्रिल 1 तारिख ठारू कार्यकारी हेबाकू जाउछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर अंडारू बाहरिले कइंच शाबक। पुरी जिला कृष्णप्रसाद ब्लॉक सियांड बालिअंला एवं खिरीसाही समुद्र कूल रे थिबा अस्थायी कइंच सुरक्षा शिविररु प्रथम पर्याय रे 2500 रु 3000 ऑलिव रिडले कइंच शाबक बाहरिछंती। गत फेब्रुआरी मास ठारू ऑलिव रिडले कइंच माने समुद्र कूल को आसी अंडा देई चली जाइथिले। वन विभाग कर्मचारी माने कृत्रिम हाचेरी करी अंडा को संग्रह करी सुरक्षित स्थान रे रखिथिले। वर्तमान दीर्घ 45 रु 50 दिन पर संगृहीत अंडा गुडी करू छुआ फुटी पाखापाखि 3000 कइंच शाबक समुद्र अभिमुखे यात्रा आरंभ करिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर युद्ध भितरे भारत पई खुशी खबर आसुची 80,000 टन अशोधित तैल। पश्चिम एशिया रे बढ़ुथिबा उत्तेजना मध्यरे भारत पई एक आश्वस्तिकर खबर आसीछि। भारतीय पताका लागिथिबा अशोधित तैल टैंकर जग लाड़की सुरक्षित भाव एक विपदपूर्ण सामुद्रिक क्षेत्र बाहरी आसीछि एवं वर्तमान एक भारतीय बंदर को जाउछि। पश्चिम एशियार परिस्थिति संपर्क में सरकार एहार सद्यतम अपडेट रे एही सूचना दैछंती। जहाजटी रे प्राय 80,800 टन अशोधित तैल रे लदा होईछि, जहाको यूएई रे लोड करा जाइथिला। जहाजटी रविवार सकाळ 10टा रे भारतीय विमान समय अनुसार फुजैराहारु प्रस्थान करिथिला। जग लाड़कीर सुरक्षित प्रस्थान को भारत पई एक गुरुत्वपूर्ण विकास भाव में विवेचना करा जाउछि बोली खबर मिलिछि।